ta wa nahwi dzikra wa dirhamin musawwar wa sahra wa zinabin wazbin ghairil aqil wa ghairu salam li naqili wa salim al aini kullu jisman amir ijba'a aini fa'a fi masyukir in sakin al aini mu'ana tambada maqdatan ambitai al mujarrada wa sakin tali ghairul fatiha khafifun bil fatiha kulang qadrawa al karimi wa baqilin fu'ala hadza limadhahu ma qad sya'ila wa naba'anhu af'ila fil mu'al lama namud afin wa ghairu zakaqal habiba ila jma'an fa'ala wa shibahu datain al musalah. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim wa taqabbal minna innaka antas samiul alim. Wa 'allimna min ladunka ilman nafi'a ya dzal jalali wal ikram. Allahumma iftah lana hikmataka wansur 'alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Wa qishu fi dhita wa nahwi dzikra wa dirhamin musaghari wa sahra wa zinabi wa wasfin ghairil aqili wa ghairu dha musallamu linaqili. Wa qis lan mada nasira lan ngias nasira hu ing lafat kang den jamaake jamak muannas salim fi dhita ing dalam lafat mufrad kang duweni taknis wa nahwi dzikra lan sepadane lafat dzikra wa dirhamin lan lafat dirhamin musagharin kang den tasghir wa suhra'a lan lafat suhra'a wa zainabin lan lafat zainabin wa wasfin lan sifat wa wasfi ghairil aqil lan sifate perkara kang ora nduweni akal wa ghairu dza ta saliyane iki mazkur iku musallamun den pasrahake den serahake linaqili maring hukum simai linaqili maring hukum simai atau hukum nukilan. Artinya kiaskanlah lafadz yang dijamakan dengan jamak muannas salim pada lafadz isim yang memiliki tak tanis. Dan semisal lafadz dzikra. Dzikra itu isim yang ada alif maksurahnya, dan dirhamin yang ditasghir jadi durai himu. Dan lafadz suhra'a. Suhra'a itu lafadz dengan alif ta'nis mamdudah. Dan lafadz zainabun, yaitu nama perempuan yang tidak ada tak tanisnya. Wasfin ghairul aqili wa ghairu dza. Wasfin dan sifatnya ghairul aqil, sifat lafadz yang ghairul aqil, mudzakkar ghairul aqil. Bukan nama, bukan sifatnya yang berakal, tapi yang tidak berakal. Dalam arti lafadz yang bisa disamakan dengan jamak muannas salim secara qiyasi itu yang pertama adalah lafadz yang mempunyai tak tanis, baik nama laki-laki maupun nama perempuan. Asalkan ada tak tanisnya, maka bisa disamakan dengan jamak muannas salim. Contohnya Fatimah, kan nama perempuan, jamaknya Fatimatun. Contoh yang laki-laki Tolhatun, jamaknya juga Tolhatun, ikut jamak muannas salim. Yang kedua, lafadz yang memiliki alif ta'nis, baik alif ta'nis maksurah maupun alif ta'nis mamdudah. Contohnya dzikra, dzikrayatun, suhra'a, suhrawatun. Yang ketiga, tasghirnya lafadz perkara yang tak berakal, seperti tasghirnya lafadz dirhamun. Kalau ditasghir menjadi duraihimu. Dirhamun itu dirham, duraihimu dirham kecil. Jamaknya adalah duraihimatun. Kalau sudah ditasghir maka bisa disamakan dengan jamak muannas salim duraihimatun. Yang keempat, nama perempuan yang tidak ada tanda ta'nisnya, seperti Zainab, Hindun. Itu juga disamakan dengan jamak muannas salim, Zainabatun, Hindatun. Yang kelima, sifat dari lafadz mudzakkar yang tak berakal, seperti ayyamun ma'dudatun. Ma'dudatun itu jadi sifatnya ayyamun atau hari-hari yang terbilang. Ma'dudatun mufradnya ma'dudun, jamaknya muannas salim ma'dudatun, karena sifat lafadz mudzakkar yang ghairu aqil.
Sedangkan lafadz-lafadz jamak muannas salim yang bukan dari lafadz-lafadz dengan 5 ketentuan di atas, maka dihukumi syimai atau berlakunya lafadz tersebut tidak bisa dikias-kiaskan. Contohnya lafadz samawatun itu merupakan jamak dari lafadz samaun. Lafadz samawatun itu tidak sesuai dengan ketentuan yang 5 tadi di atas, maka samawatin dihukumi simai. Berlakunya didengar dari kalam Arab. Tidak bisa dan tidak bisa dikias-kiaskan. Dan di sini ada tabelnya. An-namratul awal al-jam'u jam'ul mu'anatsis salim asyurut ma fihi ta'u ta'nis al-amsilah tolhatun tolhatun fatimatun fatimatun. An-namratu tsani al-jam'u jam'ul mu'anatsis salim asyurut ma fihi alif wa ta'nis mutlaqan al-amsilah syahra'a syahrawatun. An-namratu tsalits al-jam'u jam'ul mu'anatsis salim asyurut asghiru ma la ya'qilu al-amsilah duraihimun duraihimatun. An-namratu rabi' al-jam'u jam'ul mu'anatsis salim asyurut alamu li mu'anatsil la alamata fihi al-amsilah hindun hindatun. An-namratul khamis al-jam'u jam'ul mu'anatsis salim asyurut syifatul li mudzakarin ghairi aqil al-amsilah ayyamu ma'dudatun. Tambihun tawiki kuna pepeling suwiji ustasna dan jabaake minal awali saking lafat saking nomor ka awal apa arba'atu asma'a papat pira-pira isim la tujma'u kang ora kena den jamaake apa arba'ah hadzal jam'a ikilah jamak muannas salim. Wa ing kana lan senajan to ana iku fiha dalem arba'ah apa at-ta'uta. Wa hiya lawat arba'atu asma iku imra'atun lafat imra'atun wa amatun lafat amatun wa syatun lafat syatun wa syafatun lafat syafatun istighna'an krana arah semuge bi taksiriha klan jamak taksir arba'ah antas sahihiha andoh saking jamak sahihe arba'ah. Nah, pada tabel tersebut nomor 1 nama jamak ini jamak muannas salim. Syaratnya adalah lafadz yang terdapat tak tanisnya di dalamnya. Amsilah atau contohnya adalah tolhatun. Nama laki-laki ada tak tanisnya. Jamaknya adalah tolhatun. Dan Fatimah ada tak tanisnya juga. Fatimatun jamaknya. Yang nomor 2 jamak muannas salim. Syaratnya lafadz yang terdapat alif taknisnya secara mutlak, yakni baik maksurah maupun mamdudah. Contohnya di situ syuhra'a, jamaknya syuhrawatun. Yang nomor 3 jamak muannas salim, syaratnya berupa lafadz perkara yang tidak berakal. Contohnya duraihimu, jamaknya duraihimatun. Yang nomor 4 jamak muannas salim, syaratnya nama perempuan tanpa ta tanis. Contoh hindun, jamaknya hindatun. Nomor 5 jamak muannas salim, syaratnya sifat lafadz mudzakkar yang tak berakal atau ghairu aqil. Contohnya ayamun ma'dudatun. Mufradnya ma'dudun, jamaknya ma'dudatun. Kemudian ada tambih atau peringatan. Dikecualikan dari syarat yang pertama yaitu 4 isim. Syarat pertama tadi adalah harus ada tak tanisnya. Kecuali 4 isim ini tidak bisa disamakan dengan jamak muannas salim meskipun ada tak tanisnya. Contohnya lafadz imra'atun, amatun, syatun, dan syafatun. Imra'atun perempuan, amatun itu budak perempuan, syatun kambing atau domba, syafatun bibir. Itu tidak bisa dijamakan dengan jamak muannas salim walaupun ada tak tanisnya. Mengapa? Karena sudah cukup menggunakan jamak taksirnya saja. Imra'atun jamak taksirnya adalah menggunakan lafadz nisaun. Nisaun beberapa perempuan. Imra'atun perempuan satu, nisaun beberapa perempuan. Amatun jamaknya imaun, syatun jamaknya syiyahun, syafatun jamaknya adalah syifahun.
Wasalimal aini thulatisman anil itsba'aini fa'ahu bima syukil insakinal aini mu'annatan bada muqtataman bita'i au mujarroda wasakini taliya ghairal fatih au khafifu bil fatih fakulan qadrawaw. Wasalimal aini wa anilan awaya sira as-salimal aini ing selamate ain fingil asulasi kamoso sulasi kamoso telu hurufe isman hale rupa isim awayo itsba'aini fa'ahu itsba'ainin ing anute ain fingil manut fa'ahu ing fa fingile ain fingil anut bima kelan perkara sukilakan bima kelan harokat sukilakan dan gawe harokat apa ya ma in sakinal aini imbada lamun pertelo apa salimal ain sakinal aini hale kang mati ain fingile hale kang den sukun ain fingile muannasan tur hale kang muannas muqtataman tur hale kang den pungkasi bita iklan tatanis amujaratan tawa hale den amujaratan tawa hale kang den sepeake saking tatanis wasakin italia wasakinan ngarokatono sukun sira atalia ing huruf kang ngiring-ngiringi ghairal fathi kang saliyane fathah au khafif utawa ngentengno sirahu ing tali bil fathi kelan fathah fakulan qadrawaw fakulan mengko faqadrawaw fakulan mengko ing saben-saben siji qadrawaw mengko qadrawaw teman-teman wis padha ngriwayatake sapa ngarep ing kulun. Artinya berikanlah harokat ain fi'il mengikuti harokatnya fa fi'il. Ya. Jadi harokat ain fi'ilnya mengikuti pada harokat fa fi'ilnya. Kalau fa fi'ilnya di dhamma, ain fi'ilnya di dhamma, fa fi'ilnya di kasroh, ain fi'ilnya ikuti kasroh. Fa fi'ilnya di fathah, ain fi'ilnya ikuti fathah. Di mana? Yaitu pada lafadz yang berupa isim, yang ain fi'ilnya berupa huruf soheh, bukan huruf ilat, salimal ain. Ya. Pada isim yang selamat ain fi'ilnya atau ain fi'ilnya bukan berupa huruf ilat. Kemudian berupa sulasi atau huruf 3, aslinya huruf asalnya adalah 3. Kemudian ain fi'ilnya disukun dan berupa lafadz mu'annas yang diakhiri ta maupun tidak. Itu dengan syarat-syarat tersebut bisa ain fi'ilnya diharokati sesuai dengan harokatnya fa fi'ilnya ketika disamakan dengan jamak mu'annas salim tentunya. Lalu dan harokatilah sukun pada huruf yang menyertai fa fi'il tersebut selain berharokat fathah atau dengan kala dengan fathah, maka masing-masing sudah diriwayatkan. Selain itu pada ain fi'il tadi selain bisa diikutan pada fa fi'ilnya, harokatnya fa fi'ilnya, maka jika fa fi'ilnya bukan berupa fathah, itu ain fi'ilnya bisa disukun juga bisa di fathah. Jadi bisa 3 wajah ya. Bisa mengikuti pada fa fi'il, bisa di fathah, bisa juga disukun. Itu ketika dijamakan pada jamak muannas salim. Jadi pada lafaz-lafaz jamak muannas salim itu harokat ain fi'ilnya bisa disamakan dengan harokat fa fi'ilnya. Jika fa fi'il di dhammah, ain fi'il ikut di dhammah. Jika fa fi'il di fathah, ain fi'il ikut di fathah. Jika fa fi'il di kasroh, ain fi'il juga bisa ikut di kasroh. Dengan syarat 5. Harus ada 5 syarat. Yang pertama harus selamat ain fi'ilnya, shahihul ain, atau ain fi'ilnya bukan berupa huruf ilat. Ini syarat yang pertama. Yang kedua adalah sulasi atau huruf aslinya ada 3.
Kemudian yang nomor 3 mu'anas, bukan lafaz mudzakar. Yang keempat berupa isim, bukan berupa sifat. Yang nomor 5 disukun ain fiilnya. Yang nomor 5 disukun ain fiilnya dalam mufradnya tentunya. Dan selain dibolehkannya mengikuti harokatnya fa fi'il, untuk ain fi'il yang fa fi'ilnya berharokat selain fathah, baik itu dhammah ataupun kasrah, itu ain fi'ilnya boleh juga disukun atau diharokati fathah dalam jamak mu'annas salimnya. Contohnya lafaz hindun. Hindun memenuhi syarat kelima tadi, ya. Jadi bisa ain fi'ilnya diharokati sesuai harokatnya fa fi'il ketika dijamakan jamak mu'annas salim. Jadi hindun bisa dibaca hinidatun. Jadi huruf nunnya di kasroh mengikuti haknya. Juga bisa dibaca hindatun. Jadi nunnya disukun, boleh juga disukun. Atau juga bisa dibaca fathah nunnya hinadatun. Nah, ini bisa 3 wajah jadinya. Kemudian lafaz jumlun, nama perempuan juga, bisa dibaca jamaknya jumulatun, mimnya di dhammah, atau jumlatun, mimnya disukun, atau jumalatun, mimnya di fathah. Sedangkan lafaz hafnatun ya, yang di fathah fa fi'ilnya itu ketika dijamakan hanya boleh 2 wajah saja, menjadi hafanatun dan bisa juga hafnatun. Nah, itu semua ada riwayatnya, bukan sekedar ijtihad, tapi ada riwayat dari kalam Arab. Aima jumi'a, aima tegese utawi lafaz jumi'a kan dijamakake apa mabil alif iklan alif ta ilan ta. Iku tajba'u bisa anut apa ainuhu. Ain fi'ile ma fa'ahu ing fa fi'ile ma bi khamsati syurutin kelan 5 pira-pira syarat. Ayakuna rupane ayakuna swijine ento ana apa ma ana iku salimal aini selamat ain fi'ile fa kharaja mengko kejaba apa nahu tarotan supadane lafaz tarotan. Wa daulatan lafaz daulatan wa dimatan lan lafaz dimatan wa ayakuna lan ento ana apa ma oniku sulasian bangsa 3 huruf wa ayakuna lan ento ana apa ma oniku isman rupa isim wa ayakuna lan ento ana apa ma oniku sakenal aini kang mati ain fingile wa ayakuna lan ento ana apa ma oniku mu'anasan mu'anas fa kharaja mengko kejaba penahu Ja'farin sepadan lafaz Ja'farin wa khirniqin lan lafaz khirniqin wa fustuqin lafaz fustuqin ilaman krana arae meruhake lil inasi maring wadon wa nahwu dokhmatin sepadan lafaz dokhmatin wa jilfatin lan jilfatin wa khulwatin wa nahwu syajaratin lan sepadan lafaz syajaratin wa samratin lafaz samratin wa buqatin lafaz buqatin wa nahwu bikrin sepadan lafaz bikrin. Qaulu muqtataman bitai tai contone kena hafnatin sepadan lafaz hafnatin wa sidratin lafaz sidratin wa ghurfatin lafaz ghurfatin wa ta'atin lafaz ta'atin wa hindin lafaz hindin wa jumlin lafaz jumlin. Fataqulu mengucap sebut surah fi jam'iha dalam jama'i kabeh al-jam'a kelawan al-jam'al madhkuri kelawan jama' al-jam'a kelawan jama' al-jam'al madhkuri al-jam'in jama'al madhkuri al-madhkura kang tutur ngucape hafnatin ing lafaz hafnatin wa sidratin lafaz sidratin wa ghurfatin lafaz ghurfatin wa da'datin lafaz da'datin wa hindatin lan lafaz hindatin wa jumlatin lafaz jumlatin. Artinya lafaz-lafaz yang jamaknya dengan alif dan ta, artinya yakni jamak muannas salim, pada ain fiilnya bisa diikutkan harokat fa fiilnya dengan 5 syarat. Yang pertama selamat ain fiilnya, tidak termasuk lafaz tarotan, daulatan, dimatan karena ain fiilnya berupa huruf ilat. Yang kedua, hurufnya ada 3, huruf aslinya ada 3, tidak termasuk lafaz Ja'farun
khirniqun, fustukun, karena huruf aslinya ada 4. Yang nomor 3 berupa isim yang tidak termasuk lafadz dokhmatun, jilfatun, hulwatun, karena itu adalah sifat. Yang nomor 4 ain fi'ilnya disukun, tidak termasuk lafadz syajaratun, samarotun, nabaqotun, karena ain fi'ilnya tidak disukun. Yang nomor 5 lafadznya mu'annas, tidak termasuk lafadz bikrun, karena termasuk mudzakar. Mu'annas baik diakhiri ta tanis maupun tidak. Contoh yang memenuhi syarat adalah hafnatun, sidratun, ghurfatun, da'atun, hindun, jumlun. Ini jumlun nama perempuan. Jadi jamak mu'annas salimnya dari lafadz tersebut adalah hafnatun menjadi hafanatun. Ini kalau diikutkan ain fi'ilnya diikutkan pada fa fi'ilnya, hafanatun. Sidratun menjadi sidratun, ghurfatun, ghurufatun, da'atun, da'datun, hindun, hinidatun, jumlun, jumulatun. Itu bisa diikutkan harokat ain fi'ilnya pada fa fi'ilnya. Fa fi'il di dhamma, ain fi'il ikuti dhamma. Fa fi'il di fathah, ain fi'il ikuti fathah. Fa fi'il di kasrah, ain fi'il bisa di kasrah. Karena memenuhi kelima syarat tadi. Wali karimi wa bakhilin fu'ala kadzalima duhahuma qad ju'ila wa naba'anhu af'ila'u fil mu'allama wa mud'afin wa ghairu dzakaqal. Wa fu'ala'u taiwazan fu'ala'u iku li karimin tetep iku qad ju'ila teman-teman den dadekake apa fu'ala li karimin maring lafadz karimin wa bakhilin lan lafadz bakhilin kadza iku kaya mengkono-mengkono fu'ala lima kadha lafadz doha kang nyerupani apa ma huma ing karone karimin lan bakhilin wana balan ganti anhu saking fu'ala'u apa af'ila'u wazan af'ila'u fil mu'ali ing dalem mufrad kang mu'tal apane laman lam fi'ile wa mud'afin lan bina mud'af wa ghairu zakati saliyane mengkono-mengkono madzkur iku qalil apa setitik apa ya zaka apa ya ghair qala setitik apa ghair. Artinya wazan jamak tasir fu'ala dijadikan bagi mufrad lafadz karimun dan bakhilun, begitu pula pada lafadz-lafadz yang menyerupai keduanya. Sedangkan wazan af'ila'u itu menggantikan fu'ala'u pada mufrad yang bina mu'talam dan mudha'afnya. Dan selain daripada itu hukumnya apa? Hukumnya qalil atau jarang. Ada tapi sedikit. Jadi teman ini ganti pembahasan dari yang tadi ya. Sekarang adalah membahas tentang jamak tasir. Kalau tadi jamak muannas salim, sekarang jamak tasir fu'ala'u. Jamak tasir fu'ala'u bisa dikias-kiaskan dari mufrad yang seperti lafadz karimun dan bakhilun, yakni mufrad yang mengikuti wazan fa'ilun yang berupa sifat mudzakkar yang berakal. Bermakna isim fa'il bukan bina mudhaf dan juga bukan mu'talam. Yakni ana fu'ala'a, yakni negesi sapa kena dzimin ana fu'ala'a ing sata menela wazan fu'ala'a iku muqayyasun dan kias-kiasake fi fa'ilin ing dalam mufrad fa'ilun wasfan hale rupa sifat li mudzakarin kadhe mudzakar aqilin kang aqil kang duweni ngakol bimana semi fa'ilin kelan nganggo maknane isim fa'il ghairi mudha'afin kang ora bina mudha'af ala mutalil lamilan ora mutalam fa ismulu mongko apa ala tilafat bimana semi fa'ili kelan nganggo makna isim fa'il fa ismulu mongko ma rupane lafat kana kang ana apa ma ane ku bimana fa'ilin kelan nganggo makna wazan fa'ilin. Contohnya kuna karimin sebatin lafadz karimin wa bakhilin lafadz bakhilin wa dzarifin lafadz dzarifin wa amalan lafadz kana kang ono apa makna ku bimana muf'ilin kelan nggo maknane wazan muf'ilin. Contohnya kuna sami'in sebatin lafadz sami'in bimana musmi'in kelan nggo makna lafadz musmi'in wa amalan lafadz kana kang ono apa makna ku bimana mafa'ila kelan nggo maknane wazan mafa'ila. Contohnya kuna khalitin sebatin lafadz khalitin bimana mukhalita kelan nggo maknane lafadz makhalita.
Fakuluha mangko sakabehane madhkurah iku madhkurat iku yujma'u den jama'ake apa kulluha ala fu'ala ing atas wazan fu'ala fa yaqulu mangko den ucapake apa kurama'u lafat kurama'u wa bukhala'u lafat bukhala'u wa dzurafa'u lan lafat dzurafa'u wa suma'u lan lafat suma'u wa khulata'u lan lafat khulata'u wa kharaja lan coba bil wasfi kelan sifat apa ismu isim. Dadi contone iku nahu qadzibun sepadan lafat qadzibun wa nasibun lafat nasibun fal yaqulu mengko ora kana den ucapake apa qudoba'u lafat qudoba'u wa nusoba'u lan lafat nusoba'u. Yakni wazan jamak tasrif fu'ala'u itu dikiaskan pada mufrad fa'ilun yang berupa sifat bagi mudzakkar aqil bermakna isim fa'il, bukan mudha'af dan bukan mu'tallam. Maka termasuk di dalamnya mufrad yang bermakna fa'ilun seperti karimun, bakhilun dan dzarifun. Itu maknanya sama seperti karimun, bakhilun dan dzarifun. Juga mufrad yang bermakna muf'ilun seperti sami'un, di maknanya musmi'un, sama-sama fa'il pelaku. Dan juga mufrad bermakna mafa'ila seperti khalidun bermakna makhalito, juga termasuk pelaku ya, fa'il. Semuanya diikutkan wazan jamak tasrif wa'ala'u, diucapkan kurama'u, bukhala'u, dzurafa'u, suma'a'u dan khulata'u. Tidak termasuk sifat, yaitu isim yang tidak termasuk sifat yaitu isim. Jadi dikecualikan isim seperti qadibun dan nasibun yang berupa isim. Ini tidak bisa diucapkan qudoba'u, nusoba'u, dan tidak bisa diikutkan wazan fu'ala'u karena berupa isim. Wabil mudzakkari lan kujaba kelan lafaz mudzakkar apa al muannas muannas. Baik contohnya iku nahu ramimatin sebagian lafaz ramimatin wa syarifatin lan syarifatin fala yaqulu mengko ora kana den ucapake apa idzamun rumamaun lafaz idzamun rumamaun wa nisaun syurafaun lawa amma khulafa'u anapun utawi lafaz khulafa'u fi jam'i khalifatin dalam jam'i lafaz khalifah wa nisaun sufahaun lan lafaz nisaun sufahaun iku fa bi tariqil hamli mengko kelawan dalan mada'ake alal mudzakkari ngatas lafaz mudzakkar. Wabil aqili lan kejaba kelawan lafaz al aqilu apa ghairul aqili liyane lafaz kang duweni akal. Te contone iku nahu makanin fasihin sebagian lafaz makanun fasihun. Fala yuqulu mengko ora kena den ucapake fi jam'ihi dan jam'i fasihun apa fusaha lafaz fusahau. Wa yakunu lan wa bi kaunihi lan kejaba kelan anane makna iku bi makna akhirin kelan nganggo maknane fa'ilin ya. Bi makna fa'ilin kelan nganggo makna wazan fa'ilun apa nahwu qatilin sebagian lafaz qatilin wa jarihin lafaz jarihin. Fala yuqulu mengko ora kena den ucapake apa putala'u lafaz putala'u wa juraha lafaz jurahau. Wa bi kaunihi lan kejaba kelan anane manuku ghaira mudha'afin dudu mudha'af apa nahu syadidin sepadane lafaz syadidin wala bibin lan lafaz labibin fala yaqulu mengko ora kena diucapake apa syudada'u lafaz syudada'u wal lubaba'u lan lafaz lubaba'u. Wa bi kaunihi lan kejaba kelan anane manuku ghaira mu'talami ora dudu mu'talam apa nahu khoniyin sepadan lafaz khoniyin walin lafaz waliyin fala yujma'u mengko ora kena dijamake apa kulun ala fu'ala ing atase wazan jamak tasrif fu'ala bal yujma'u baik den juma'ake apa kulun ala af'ila ing atase wazan af'ila fataqulu mengko ngucap sapa sira asyida ing lafaz asyida wa aliba lafaz aliba wa aghniya lafaz aghniya wa auliya ala lafaz auliya. Jadi dikecualikan dari mudzakkar yaitu lafaz yang muannas. Contohnya ramimatun dan syarifatun tidak bisa diucapkan idzamun rumamaun dan nisaun syurafaun.
Ya, tidak bisa diikutkan wazan fu'ala'u kalau mu'anas. Adapun lafadz khulafa'u jamaknya khalifah dan nisa'un syufaha'u dari lafadz dari jamaknya syafihun itu dengan jalan menyamakan pada mudzakar. Jadi walaupun al-khalifatun ada tak tanisnya disamakan dengan mudzakar, begitu juga lafadz nisa'un syufaha'un sifaun di sifatnya lafadz yang mudzakar nisa'un walaupun artinya perempuan. Dikecualikan dari akil yaitu lafadz yang ghairu akil seperti makanin fasihin, makanun fasihun. Lafadz fasihun itu sifat daripada tempat, bukan orang. Bukan orang ya, maka juga tidak bisa dijamakan dengan fu'ala'u, fusaha'u, enggak bisa. Dikecualikan dari bermakna isim fa'il yaitu qatilun dan jarihun. Karena qatilun dan jarihun maknanya adalah maf'ul. Qatilun orang yang dibunuh, jarihun orang yang dilukai. Bermakna maf'ul, tidak diucapkan qutala'u juraha'u. Enggak bisa diikutan wazan fu'ala'u. Lalu dikecualikan dari ghairu mudha'af yaitu lafadz syadidun dan labibun. Ini yang karena mudha'af. Tidak bisa diucapkan sudaja'u lubaba'u. Dan dikecualikan dari ghairu mu'talam yaitu lafadz ghaniyun dan waliyun. Juga nggak bisa diikutkan wazan fu'ala'u. Melainkan lafadz yang mu'talam dan mudha'af itu nanti jamaknya diikutkan wazan fu'ala'u. Jamaknya diikutkan wazan af'ila'u ya. Jadi jamaknya adalah yang syadidun tadi asyida'u, labibun aliba'u, ghaniyun aghniya'u, waliyun awliya'u. Wazannya af'ila'u bukan fu'ala'u. Demikian wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.